नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु 7 अक्टोबर 2025 मंगलवार दिन आरंभ होबाकू जाउअछि कार्तिक मास एवं नवेम्बर 5 तारिख रे कार्तिक मास समाप्ति हेबाकू जाउअछि। तेणु एही कार्तिक मास को हिंदू धर्म रे धर्मर मास बा पुण्यर मास बोली कुहा जाइअछि। हिंदू धर्म रे कार्तिक मास को विशेष महत्व दिया जाइअछि। एही मासरे जेउ व्यक्ति दान धर्म करନ୍ତି ताकू अनेक पुण्य फल प्राप्त होइथाए। तेणु आपण माने जदि एही कार्तिक मासरे एही 5टी स्वप्न देखिथांती ताहले भूल रे मध्य एही 5टी स्वप्न केबे भी काहाकू कुहंतु नाही, कारण एही 5टी स्वप्न आपनकू धनवान बनेइबा पाई जाउअछि। तेणु एही कार्तिक मासरे जदि आपण मानकू एही 5टी स्वप्न देखिबाकू मिले ताहले सर्वदा गुप्त रखंतु, काहेकि ना भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे थिबा कारणरू आपणकू एही भली स्वप्न देखिबाकू मिलुअछि। तेणु एही स्वप्नकू सर्वदा गुप्त रखंतु। तेबे आसंतु जानिबा सेही 5टी स्वप्न कौन जाहाकू देखिबा द्वारा भाग्य बदली जाइथाए। तेबे आपण मानकू अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु एही 5टी स्वप्न को आपनकू सबुदिन पाई गुप्त रखिबा उचित। एही 5टी स्वप्न केबे भी काहाकू कहिबार भूल करंतु नाही। एबे आपण धनी हेबार दिन पाखई आसुअछि। एही 5टी स्वप्न सबुदिन पाई राज रखिबा उचित जदि आपण धनी हेबार अछि। दर्शक बंधु आमे समस्ते स्वप्न देखिथाउ, अलगा अलगा स्वप्न देखिथाउ। स्वप्न आमर जीवन आउ स्वप्न आमर वास्तवता सह जड़ित होई रहिथाए। रातिरे आमको विभिन्न प्रकारर भयभीत करिला भली डरेइला भली स्वप्न आसीथाए, जहा आमे केबे अनुमान करि नथाउ। किंतु एही स्वप्न की संकेत आमको देइथाए, किछि इशारा आमको करिथाए, जाहाकू बुझिबा आमको अत्यंत आवश्यक अटे। शास्त्र रे कुहा जाइछि जेउ व्यक्ति उपरे मां लक्ष्मीकर कृपा होइथाए सेही व्यक्ति को राजा बनेइबा पाई केही भी रोकी पारंती नाही। जदि आपण चाहुचंती मां लक्ष्मी सर्वदा आपणक घरे वास करंतु आउ आपणक परिवार उपरे तांकर कृपा दृष्टि बनी रहू, ताहले स्वच्छ मनरे निष्ठा मनरे मांकर जय जयकार करंतु। दर्शक बंधु स्वप्नर दुनिया को अति सुंदर दुनिया मना जाइअछि आउ भयंकर दुनिया मध्य मना जाइअछि। एहा सहित किछि स्वप्न एमिति होइथाए जाहाकू अन्य मानक सहित शेयर करि परिबे नाही, काहाकू भी कहि परिबे नाही। एही भिडियो रे आपनकू जेउ स्वप्न कथा कहिबाकू जाउछु से सबु स्वप्न भूल रे भी काहा सहित शेयर करंतु नाही। जदि आपण ए भूल करूचंती ताहले फल प्राप्ति हेब नाही आउ कोटिपति बनिबा पूर्वरु स्वप्न आपणकर भांगी जीव। एथिपाई बहुत जरूरी अटे केबे भी काहा कुहंतु नाही, एहाकू गुप्त रखिबा दरकार। तो चलंतु जानिबा से सबु स्वप्न विषय रे। सर्वप्रथम स्वप्न जहा विषय रे आमे कथा हेउचंती सेही स्वप्न हेला स्वयं भगवान को स्वप्न रे देखिबा। आमे सबु बेले देखुछु कि अनेक लोक स्वप्न रे भगवान को देखिथांती आउ सेमाने एही स्वप्न को गुप्त रखंती नाही। सेमाने धीरे धीरे करी सांग साथी घर परिवार सबु सदस्यों को कही देइथांती, कारण सेमाने एते परिमाण रे खुशी होइथांती सेथिपाई समस्तंक सह एही कथा को शेयर करि दियंती। किंतु एहा आपनक पाई अशुभ होइथाए। शास्त्र अनुसारे दिव्य शक्ति सेही स्वप्न रे आसीथाए। जेउ माने ईश्वरंकर प्रिय होइथांती, जेउ मानकर हृदय कोमल होइथाए, जेउ माने जीवन रे धनी हेबाकू जाउछंती। आपण थरे भाबंतु भगवान आपणकू दर्शन देबाकू चाहुचंती, एथिपाई आपणक स्वप्न रे आसीथिले। से समस्तंकू निजर दर्शन देबाकू चाहंती नाही। तो एमितिरे जदि आपण ए कथा समस्तंकू कहिबे तो भगवानकर इच्छार अनादर हेब। दैवी शक्ति जेबे भी भगवान आपणक स्वप्न रे आसंती तो एही कथा को सबु बेले गुप्त रखंतु। भूल रे मध्य काहा सह शेयर करंतु नाही, नचेत एहार परिणाम उलटा पड़िबो।
ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଧନବାନ ବନେଇବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆଦର କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଦେଖିବା। ଯେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଦେଖେ ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କହିଦିଏ। ଯେବେ ମଣିଷ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ତ ତାକୁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କାହାକୁ ବି କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଇସାରା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଧନବାନ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭରା ଭରା କ୍ଷେତ ଦେଖିବା ଘାସ ଦେଖାଯାଏ ତ ଆପଣ ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ କାହା ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି, ଚାକିରି ମିଳିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ନଜର ଲାଗିବାରେ କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ଖୁସି ଆସିବାର ଇସାରା ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କୁହାଯାଏ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆସିଥାଏ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ପାପର ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବାପା କିମ୍ବା ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିଇବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଧନୀ ହେବାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସଂକେତ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ସଂକେତ ଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଦିନର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମିତି ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।